What's up guys? Good morning. So another day na punta karon no. So preparing ta for run. So time check almost 11 in the morning. So dili kay siya init nga ni dagan guys kay ang temperature is bugno man pud. So di na to kalimta tong starter pack, headset, mic, cellphone. So preparing na din ta for warm up. Ang aim na to karon is dapat maka 10k ta. Combination of walk run pero paningkamutan na tong dagan na tanan. So let's go. So syempre before ta magsugod no, mag-warm up sa kita. Kita malimot ana para dili mabigla. So manari ta sa atong warm up guys no. Wala lang nato gipakita ang whole duration sa atong warm up kay mataas man video. So let's go. Jag na ta, jag. So first 2 kilometers walk sa Tagamay. Whew! Dagan na punta karon guys. Time check 11:20. Let's go. What's up guys? Another 2.3 kilometers in just 12 minutes. So time check 11:32. Padayon lang yapon no. Una lang yapon ta bisag init kayo. So mao din ni siya ang akong starting. Kaning premier nga store. Whew. Let's go. So walking na sa Tagamay no. Okay, murag hot pa akong bagtak. Una gyapon. Oh, gihinay atong pacing karon guys. Kay sakit akong bagtak diri na. Pero dagan gyapon ta. No excuses. Dagan gyapon ta. Hinay lang gamay itong pacing pero di ta mo undang. Let's go. What's up guys? Another 2.3 kilometers again. So time is 11:47. Hinay gamay itong pacing. So bike na ba diri? Dagan ya punta. So diri nga time guys, since doon lang pud kay sa balay ang premiere no. So nag-decide na pud ko nga mag-hydrate ta, inom ta dagang tubig and then nangihi na lang pud ko para sure ball nga dita kay sa dagan. So padayon ta show. So syempre nagpa-hydrate ra ta. Di pa ta mo undang. Dagan pa ta guys. Dapat ano man. Kami kay dagan-dagan ni nga ni guys. Basta mingaw bitaw. Hangin pig kayo, hugnaw. Time check. 12:08. Another 2 kilometers. So ana ra ta, walk run ra pero dapat mas dagan gyud atong run. And then nag long sleeve dito ta guys no. Tungod para panington ta. Dili tungod kay init ang panahon. Kaya kung dili mangod ka mag long sleeve, well garan. O bisag init ang panahon, dili ka sington. O mo nang long sleeve ta para panington gyud atong lawas. Kay bugnaw man gud. So yes, finally nabuo na nato tong 10k guys no. Overall naka 11k dito, almost 12. So salamat kay sa pag-uban sa atong journey no. Punta ka mo pod. Daga na mo. Stay tuned lang ta and stay fit. So see you to our next one. Bye bye.